Good morning once again, grade 8 students, and welcome sa continuation sa aton klase for this week. And before we start with our lesson proper this morning, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for the life that you have given to each and everyone. Madaming salamat sa safety nga imong ginhatag, sa blessings, sa tanang nga guidance sa pagpatawad, sa padayon nga pagpalangga, kag padayon nga paghatag sa amon sang safety, kag paghatag sang bugay, kag pagkaon nga makaon sang tagsa-tagsa ka pamilya agad makasurvive. And madaming nga salamat sa kaalam nga imong ginhatag sa tagsa-tagsa nga magamit gid namon sa amon nga pagtuon sa sining adlaw sa different topics and different subjects. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, the Bible verse of the week, it is still the same, taken from the book of Proverbs, chapter 15, verse 13. A merry heart does good like in the medicine, but a broken spirit dries the bones. So for the continuation of our topic this morning we are going to learn all about exterior angle, inequality, and the Hinge Theorem. So exterior angle inequality. An exterior angle of a triangle is greater than the measure of either of the two non-adjacent interior angles. Amo na siya klase gintawag na siya inequality kay hindi sila equal nga duwa. Sa aton diri nga statement naghambal that it should be greater than the measure either sa duha ka non-adjacent interior angle. So example, we have two interior angles, si angle B and angle A. Kag maaari kita exterior angle ni angle C. So ang ambal dito, in this figure, angle BCD are class, ang sa aton exterior, we can say that measure of angle BCD is greater than sa measure ni angle A, kag ang measure ni angle BCD is greater than sa measure ni angle B. As you can see naman sa aton illustration, makita nyo man nga dako gid man ang aton exterior angle sang sa aton interior angle. So amo na siya ang ginasiling naton nga exterior angle inequality. Next is the Hinge Theorem. Ano ba lang ginatawag nga Hinge Theorem? So if two sides of a triangle are congruent to two sides of another triangle, buot silingon, kinahanglan naton two sides gid sang triangle nga dapat congruent man siya sa two sides sang another triangle. And the included angle of the first is greater than the included angle of the second. Buot silingon, included angle sang first, kinahanglan, ang measurement niya, dako sang sa included angle sang second naton nga angle. Then the third side of the first triangle, kinahanglan, longer siya sang sa third side sang second triangle. Amo na sa liwat. Ang two sides sang atong triangle, dapat congruent siya sa two sides sang another triangle. Kag included angle sang first side naton, dapat dako siya sa included angle sang second side naton. Kag dapat ang third side sang aton una-una gid nga triangle laba sa dapat sang sa third side sang aton ikaduha nga triangle. Amo nang ginasiling sang Hinge Theorem. So may ara kita converse of hinge or baliskad or opposite. If two sides of one triangle are congruent, kung ang duha kuno ka side sang isa ka triangle are congruent sa duha man ka side sang ikaduha nga triangle, kag ang tatlo or ikatatlo nga side sang aton una nga triangle laba sang sa ikatatlo nga side sang ikaduha naton nga triangle, then ang included angle sang first triangle naton mas laba or mas dako naman sang sa included angle sang second side naton or sang aton nga second side naton. Again, kinahanglan sa converse of Hinge Theorem, ang duha kuno ka side sang aton isa ka triangle are congruent man siya dapat sa duha ka side sang second triangle. Kag ang ikatatlo nga side sang aton first triangle dapat mas laba siya sang sa third side sang aton ikaduha nga triangle. Then, the included angle sang first triangle
is dapat longer siya or mas laba siya sang sa included angle sang aton ikaduha nga triangle. So example, given that side TO, ari si side TO, is equal to side AB. So sa nakita ninyo, si side TO or si segment TO is 50 centimeters long. Kag si side AB naton is also 50 centimeters long. Side TN is also congruent to side AC. Measure of angle T is congruent or is greater than to lang tawon naton. The measure of angle T, ang measure ni angle T, should be greater than sa measure ni angle A. Pero, ang aton nga side TO, kag ang aton side AB are congruent, kag si side TN, kag si side AC is also congruent. Buot silingon, duha ka sides are congruent, pero ang angle sang isa, ang included angle, ari class, since the included angle sang side TO, kag ang side TN, ang included angle is ang angle T, dako siya dapat sang sa included angle sang side AB kag side AC, which is ang included angle is angle A. So greater than dapat ang measure ni angle T sang sa measure ni angle A. I-prove naton nga si segment ON is greater than sa segment BC. Kaya nga aton included angle class, hindi man siya parehos. Buot silingon, dako ang angle T sang sa angle A. So dapat i-prove naton nga ang side opposite sang your largest angle or the included angle mas laba man siya sang sa side opposite sa aton nga included angle. So if we draw TL or segment TL then ang measure sang aton nga TNL, measure sang aton angle TNL is equal siya sa measure ni angle ABC. Buot silingon, ipaslak na din naton, ma-equal gid na siya. Where side TL is in the interior of NTO. Buot silingon interior, ara siya sa sulod sang aton angle NTO. Thus, we have segment NL, arang segment NL is equal to segment BC naman diri sa piak or segment CB. Since si TO naton is equal to 50 centimeters, kag equal ni siya sa segment AB sa piak nga 50 centimeters, then si TN naton is also congruent di kay AC sa piak, we conclude nga si triangle TNL is congruent to triangle ABC by side, angle, side postulate. So, side NL is congruent to side BC. Side NL is congruent to side BC. That's why si side NO naman din nato, no, mas laba siya kumpara sa side BC naton. Amo na siya nga gin-prove na siya by side angle side postulate nga si segment ON is greater than segment BC. Tandaan naton nga nagsas kay ini side tapos ma-included angle tapos another side. Duha niya ka sides are congruent sa duha man ka side direho sang piak kag ang included angle sang aton first triangle congruent man siya sa included angle sang aton dire triangle nga ikaduha. Amo na nga ang aton nga Hinge Theorem gahambal nga aring ginhambal ni Hinge Theorem, ang two sides ng isa ka triangle, kinanglan, congruent siya sa two sides ng second triangle. Kaya ang third side ng first triangle, dapat mas laba siya sa third side of the second. Ara siya, oh. Mas laba ang measurements ng aton nga third side ng aton first triangle sa third side ng aton second triangle. Pero ang duha nila ka sides are congruent. Kag ang hambal pagid, ang included angle sang first triangle mas larger sa included angle sang second triangle. So sa nakita naton mas dako dire ang aton nga measure ni angle T, which is ang included angle naton sang first triangle, mas dako ang measurement niya sa measure sang included angle sang aton ikaduha ka triangle. So amo na siya ang aton Hinge Theorem. So sa perpendicular lines, when two lines intersect at right angles,
then we can say that lines are perpendicular to each other. Buot silingon, kung nag-intersect ang aton duha ka lines, kag nag-create siya apat ka right angle, then we can say nga ang ina nga duha ka lines are perpendicular to each other. So maara man kita ginatawag nga perpendicular bisector of a segment. Ano ba lang ginatawag nga perpendicular bisector of a segment? Perpendicular bisector of a segment is a perpendicular line. Magsiling ka perpendicular, nag-intersect siya, kag nag-create right angle that divides the segment into two equal parts. The point at which the perpendicular bisector and the segment intersects is called the midpoint. Lantawa ho meaning sang perpendicular bisector. Segment nga perpendicular perpendicular bisector sa segment is a perpendicular line nga divide sa segment into two equal parts. Ari klaso, amo niya ang aton nga segment. Amo ning aton perpendicular bisector of a segment. Gin-divide niya into two equal parts. One part, another part, so two equal parts. One part, another part, so two equal parts man. The point at which the perpendicular bisector in the segment intersect is called the midpoint. So this is the midpoint naman kung sa diin sila nag-intersect. So parallel lines and transversals. Ano bala ang ginatawag nga parallel lines and transversals? So ang slash through the parallel symbol indicates the lines are not parallel. Kung amo ni gani class ang makita nyo nga symbol, buot silingon hindi na parallel ang aton duha ka line. So this is not parallel kaya nag-intersect sila. So transversal, ang transversal, amo na siya ang line nga nag-intersect sang two or more lines in a plane. Magsiling ka transversal line, pwede nga kadamo sang line nga intersect ya. Kag not necessarily nga dapat tanan parallel. Kay pwede yan na ma-intersect ang mga non-parallel lines. That is why si line J, line K, line M are intersected by line T. Si line T nga nag-intersect, siya na ang ginatawag naton nga transversal line. Therefore, this line T is the transversal line of line J, line K, and line M. So may special angle relationship ang aton nga parallel lines cut by a transversal line. Tandaan naton class nga sa aton nga pagkuan sang para sang aton nga pagkat sang aton nga pagkat sang aton transversal lines sa duha ka lines, may ara interior kag exterior angle. So ang exterior sa gwa, ang interior sa sulod. May ara kita angles nga na-form, walo gid na ka angle. Pag gusto ka kung diin mo na siya nga pag-plastar, the same lang na. Pero gin-plastar ko siya as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So may ara kita ginatawag interior angles. Sa interior angles, may ginatawag pagid nga alternate interior angle, may ginatawag pagid nga same side interior angle. Angle 3 kag si angle 6 alternate interior angles. Kaya nga ara sila opposite side sila. Ang angle 3 ari sa right sa left side, si angle 6 ari sa right side. Pero parehas ni sila nga interior angle. Si angle 3, si angle 4, si angle 5, si angle 6 are interior angles ni sila. So angle 3 and angle 6 are alternate interior angles. Angle 5 kag si angle 4 are also alternate interior. Si angle 3 naman kag si angle 5, same side. Ara sila the same sa left side. Kag si angle 4 kag si angle 6, ara man sila the same sa right side. That is why ginatawag sila same side interior angles. Kadto naman kita sa exterior. Ang exterior naton is angle 1, angle 2, angle 7, kag si angle 8. Angle 1 and angle 8 are alternate exterior angles. Kay ato sa piyak or sa left side, ang isa ari sa right side. Alternate exterior pagid si angle 2 kag si angle 7. Si angle 1 kag si angle 7, same side sila, ara sila nga duha sa right side. Si angle 2 kag si angle 8, same side exterior angles man, kay ara sila on the same side. So may ara kita
Kung parallel lines, may ara nga mga kondisyones nga aton makita nga hindi pwede makita kung hindi parallel ang lines na gincut sang transversal. So this is parallel lines being cut by a transversal. May ara kita alternate interior angles are congruent. Angle 1 kag si angle 3, angle 4, angle 5 kag si angle 6 sila lang ni nga apat ang apat ka angles nga interior. So alternate interior is angle 3 kag si angle 6, angle 5 kag si angle 4. Ang angle 3 kag angle 6 congruent na class ang measurement nila. But silingon kung anong measure ni angle 3, amo man ang measure ni angle 6. Kung anong measure ni angle 5, amo man ang measure ni angle 4. That is why alternate interior angles are congruent. Alternate exterior angles are also congruent. But silingon, ang 1, ang 2, ang 7, kag 8 are exterior angles. So alternate. Angle 1 kag angle 8. Congruent na sila nga duwa. Kung ang angle 1, 75, ang si angle 8, 75 man na. Angle 2 kag si angle 7 are also exterior angle. So alternate exterior angles are congruent. Tandaan din na ha, ang alternate interior angles are congruent, ang alternate exterior angles are congruent. However, ang same side interior angles are supplementary. Balik kita dire sa angle 3, angle 4, angle 5, angle 6 nga mga interior angles. Angle 3 and angle 5 are same side interior angles. Bo silingon, kung i-plus naton ang angle 3 kag angle 5, dapat equal siya sa 180 degrees. Kay supplementary siya. Si angle 4 kag si angle 6, same side interior angles man, nga dapat kung i-add naton, ma-equal man siya sa 180 degrees, kay they are supplementary. Next, same side exterior naman is ang angle 1 kag angle 2, angle 7 kag angle 8 are the exterior angles. So angle 1 kag angle 7 are same side exterior angles. So dapat kung i-add si angle 1 kag si angle 7, this should be equal to 180 degrees kay they are supplementary. Si angle 2 kag si angle 8 naman, amo naman na siya ang aton nga another same side exterior angles nga dapat pag add up sa ilang nga duwa should be equal sa 180 degrees. That is why class, tandaan din naton nga ang alternate interior angles are congruent, alternate exterior angles are congruent, same side interior angles are supplementary, same side exterior angles are supplementary. May another triangle pagid na siya, ay another angle pagid na siya karon nga makita. Pero aton anay tandaan nga ang ini nga mga kondisyones are only existing kung ang aton lines are parallel. Pero kung hindi parallel ang lines, wala gid ni naga-exist. So may ara kita corresponding angles and consecutive angles. Corresponding angles are two angles that occupy corresponding positions. But silingon, kung diin mo makita ang isa, didto man na siya makita ang isa. Tandaan gid nga si corresponding angles are also congruent. Ara siya klaso? Si angle 3 kag si angle 7. Parehos ila posisyon. Ara sila on the same side, parehos ang ila posisyon. Kung 45 diri si angle 3, 45 man si angle 7. Another, angle 2 kag si angle 6. Si angle 4 kag si angle 8, amo na siya ang aton nga mga list sang aton corresponding angles. May 4 pairs kita sang corresponding angles. Angle 2 is congruent to angle 6. This is the symbol of congruent. Angle 1 is congruent to angle 5. Angle 3 is congruent to angle 7. Angle 4 is congruent to angle 8. Amoy na siya ang aton corresponding angles. Always take note that corresponding angles are also congruent. So the same lang man siya kagina class. Ang aton nga same side interior angles are two angles that lie between parallel lines on the same side of the transversal. Amo na siya. Liwat, pakita naton. Si 3 kag si 5. Example, si angle 4 kag si angle 6 is another interior, same side interior angles. Next, let's proceed to its measurement. Dapat, kung i-add natin sa measure ni angle 3 kag ni measure ni angle 5,
ma-equal siya sa 180 degrees. Kaysa ginahambal naton kagina, ang same side interior kag exterior angles are supplementary. So dapat 180 degrees man ni ang measure ni angle 4 plus measure ni angle 6. So ano naman ang ginatawag na same side exterior angles? So two angles that lie outside parallel lines on the same sides of the transversal. So ari si angle 1 kag si angle 7, si angle 2 kag si angle 8. Nga kung i-add naman nato ng angle 1 kag angle 7, dapat 180 degrees kay they are supplementary. Kung i-add natin si angle 2 kag si angle 8, dapat equal man siya sa 180 degrees kaya they are also supplementary. Anong ginatawag ng interior angles? These are the angles that lie in the area between two parallel lines that are cut by a transversal. They are called interior angles. So ari class ang sa sulod dire, sila na ang mga interior angle. Example, si angle ng ari ho kag ang ini. So a pair of interior angles lie on the same side of the transversal. So the measures of an interior angles in each pair add up to 180 degrees. Kung i-add natin, example, si ining angle kag ang ini should be 180. Kag kung ini 120 ang green, ang ini nga green 120, maniki alternate sila. So ang alternate interior angles are congruent. So example, angle BPQ 60 degrees plus ang aton angle nga EQP nga 120 degrees. So 60 plus 120 is equal to 180. Same man siya sa piyak. Angle APQ nga 120 degrees plus angle DQP nga 60 degrees. 120 degrees plus 60 degrees is equal to 180 degrees. So alternate interior and exterior angles, same dito kagina, pero ano ang ating meaning? Two angles that lie between parallel lines on opposite sides. So example, si 3 kag si 6, si 4 kag si 5, kag ang aton nga angle 3 is congruent siya kay angle 6, kay aton condition kagina that alternate interior kag exterior angles are congruent. Si alternate exterior naman, nara kita angle 2 kag angle 7, alternate exterior. Angle 1 kag angle 8 is another alternate exterior. So, angle 2 is congruent to angle 7, angle 1 is congruent to angle 8. May vertical angles naman na siya nga na-create. Ano ang ginasiling nga vertical angles? These are angles formed from two intersecting lines and are non-adjacent with each other. Buot silingon, hindi na sila tupaday, kundi opposite with each other. Ara class? Ato na yung list. So ipakita, si angle 1, vertical angles sila ni angle 4. Nakita ni mo hindi tupaday. But baliskadanay sila or opposite with each other. Angle 2 is vertical angle man kay angle 3. Tandaan nga tanan nga vertical angles are congruent man. Again, tanan nga vertical angles are congruent. Angle 5 is congruent to angle 8. Angle 6 is congruent to angle 7. Amo na siya class nga ang vertical angles are opposite with each other. That is why they are congruent with each other. Si supplementary naman, sila naman ni ang pairs of angles that form a linear pair. But silingon, tupaday lang sila nga duwa nga kung i-add nimo equal siya sa 180 degrees. So ara ang mga pairs naton, angle 1 and angle 2, angle 2 and angle 4, angle 4 and angle 3, angle 3 and angle 1, angle 5 and angle 6, angle 6 and angle 8, angle 8 and angle 7, angle 7 and angle 5 are supplementary angles. Tandaan naton nga kung i-add na naton, equal siya dapat sa 180 degrees. Tandaan nga ang alternate interior angles are congruent, alternate exterior angles are congruent, corresponding angles are congruent, vertical angles are congruent, supplementary angles are congruent, same side interior angles are supplementary, same side exterior angles are supplementary. So for your activity sa inyong spiral math book nga 8, answer ang items 10.1 exercises ang page 162 and items 1 to 5 of 10.2 exercises A only on page 168 to 169. I-answeran na siya sa papel, sa notebook, or sa bond paper with name and date.
kag hindi pwede nga sa libro mag-answer. Once sa libro, hindi ko gid pagchikan kay wala ka gapamati sang instruction. So if you have any questions and clarifications, feel free to message me para ma-address natin ang inyong queries and questions. So God bless everyone and see you next week. And once again, good morning, everyone.